ক্রিমিনাল রয়েছে যাদের কাজ করবার কথা ইলেকশন কমিশনকে জানিয়েছে, যেটা পরবর্তী সময় দেখা গেছে তারা খোলা ঘুরছে এবং যেখানে যেখানে তারা যাচ্ছে সেখানেই কিন্তু ভায়োলেন্সের ঘটনা ঘটছে। বলছি চান্দামারিতে একটার পর এক ইট বৃষ্টি, আপনাদের কর্মীরা সেখানে আক্রান্ত, একবার কি যাবেন দেখতে? নিশ্চিতভাবে যেখানে যেখানে কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলবো যে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটারদের উপর কেন আক্রমণ করছে? তৃণমূল কংগ্রেস কি ভয় পেয়ে গেছে? পায়ের নিচের মাটি কি তৃণমূল কংগ্রেসের সরে গেছে? আমি আজকে একটা বিষয় স্পষ্ট করতে চাই, তৃণমূল কংগ্রেস দলটা রাজনৈতিকভাবে মৃত। এদের ভায়োলেন্স ছাড়া এবং রাজ্য পুলিশকে ব্যবহার করা ছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে কোনো হাতিয়ার নেই, যে কারণেই এরা এই ধরনের সন্ত্রাস, এই ধরনের যে উশৃঙ্খলতা तृणमूल कांग्रेस को। इलेक्शन कमीशन के मूवमेंट में आप खुश हैं? देखिए, मैं कहूँगा इससे भी ज़्यादा सक्रिय रहना चाहिए था और बहुत जगह पर बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी क्यूआरटी टीम जो है वो रिस्पॉन्स ठीक से नहीं कर रहा है और बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर जो है स्टेट पुलिस का ऊपर भरोसा करके इलेक्शन कमीशन ने गलती किया, मैं ये कहूँगा, क्योंकि क्यूआरटी टीम में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का रहना बहुत ज़रूरी था, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्यूआरटी, बहुत सारा ऐसा सेक्टर है, सेक्टर के साथ स्टेट पुलिस मूव कर रहा है और सेक्टर में ज़्यादातर तो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट में सेक्टर में जो सेक्टर से उसमें ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज है, जिनको चुन कर सिलेक्ट कर इस कार्य में उनको लगाया गया। मैं कहूँगा कि उन लोगों को भी निरपेक्षता गवर्नर के पास कुछ बोला आपने इलेक्शन अभी तक नहीं, लेकिन देखते हैं पूरा क्या घटना होता है पूरा दिन भर। अभी तक परसेंटेज ठीक है और ऐसे ही आगे जाएगा तो निश्चित रूप से पूरी परसेंटेज और ठीक रहेगा, अच्छा होगा। বলছি নিশীথ প্রামাণিক যখন বাড়িতে তখন বুথে বুথে ঘুরে বেড়ায়। এই নিউজটাই দেখুন, আমি তো ক্যান্ডিডেট, তাই আমার কর্মীরা যারা যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের খবর নিতে হচ্ছে। উদয়ন ঘোষ তো হারা জেতার কোনো ব্যাপার নেই, উনি তো এই ইলেকশনে লড়ছেনও না, উনি চারিদিকে যাচ্ছেন ভায়োলেন্স করবার জন্য, চারিদিকে যাচ্ছেন উশৃঙ্খলতা করছেন, এটাই করছেন।